الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأرقام فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغفر لهم ما سلك أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تخرج الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نخرج منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم
تضروه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نلبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يخبر أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله
Ya
ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Mu'adib ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsim ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa limasyayikhina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kaffatan amatan al ahya'i wal amwat kaffatan amatan al ahya'i wal amwat kaffir an sayyi'atina wasbur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa'na darajatina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina illal khairi ghalibna anil syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran ilnal muna balil maqasidana waqdi hawaidana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ya akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila ruhi sayyidina syekh al-kabir al-qutb الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا المعلمين وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها
إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحاج عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا من بعده أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يريد المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويبصر أنقارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين قادمين وإيانا بخير وعافية إلى رحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملناه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا الإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد ربه رضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تدخل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ومؤسر وضير إنك ولي كل خير بكل خير يا أرحم الراحمين
اللهم اصلح ما قرأناه يا الله من سورة الفجر وياسين وتقرأ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلم قلوبنا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد ورجاله على كل ضامن يأتينا من كل فن عميق. اللهم ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تملنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم ارزقنا يا أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نافعا بالصالح. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم عن العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين العلماء من أولاد الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة فيها من تشاء وتمن من تشاء بيدك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يوم الهم والحزن ونعوذ بك يوم الناس والكسل ونعوذ بك يوم الجبل الكفر ونعوذ بك يا الله من غيبة الدين وغرب الرجال. اللهم يا الله إنا نسألك ما سألك نبيك وعبدك ونعوذ بما عبدك نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا وجبر على مقصرنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر امورنا وسهل لنا في بناء هذا المريض الدعاء وتكبير وتوسيع من يومنا هذا الى يوم النقض وأدينا في الناس بهذا المعبد الذي جعله على كل قابل يهدينا من كل فج عميق. اللهم ربنا كن من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيت ولا ذكا قبلت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا غفرت ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وفيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهده الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا منا لا تهده الستر عنا
لمن كان عدوا لله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit membacakan tafsir dari ayat yang telah dibacakan Syekh tadi. Tadi Syekh membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir qoulihi ta'ala. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana laqad kana lakum ayyuhal mu'minun fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa ahwalihi qudwatun hasanah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah Anda suri tauladan yang baik untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun keadaannya. Taqtaduna biha, yang mana mesti untuk kita ikuti. Fa'alaikum bisunnatihi, maka wajib bagi kalian untuk mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'inna ma yaqtadi wa yata'assa biha man kana yarju Allah wal yawmal akhir wa akthara min dzikrillahi wa istighfarihi wa syukrihi fi kulli hal. Ada 4 golongan orang yang bisa mengikuti, yang dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi secara sempurna. Yang pertama, maka yang Allah wal akhir adalah orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Yang kedua, wa aktsaru min dzikrillah, yang memperbanyak zikir pada Allah. Yang ketiga, yang senantiasa beristighfar pada Allah. Dan terakhir, senantiasa bersyukur pada Allah di setiap keadaannya. Tafsir qoulihi ta'ala. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ketika orang beriman melihat sekelompok orang, beberapa kelompok orang, alladzina tajma'un haula al-Madinah wa ahaqu biha, yang mana kelompok-kelompok orang tersebut berkumpul di sekeliling Madinah dan mengepung Madinah, kota Madinah.
Dan kalau orang mukmin mengingat anna maw'idan nasri qad asbaha qariban, bahwasanya janji pertolongan itu telah dekat, sungguh telah dekat. Maka orang beriman berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu minal ibtila'i wal mihnati wal kasri. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, mulai dari ujian, cobaan dan pertolongan. Fasadaqa Allahu wa'adahu wa sadaqa rasuluhu. Maka sungguh telah benar janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Wa ma zadahum min hawli illa al-ahzab. Dan pandangan penglihatan orang mukmin kepada kelompok-kelompok orang tersebut tidaklah berpengaruh bagi mereka sedikit pun. Illa imanan, illa kecuali mereka tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasliman li qada'ihi, dan semakin rela terhadap ketetapan Allah, wal qiyam dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir qoulihi ta'ala, innal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أي من المؤمنين رجال صدقوا جاهدوا بالله بالعهد معه. Dari orang mukmin terdapat sekelompok orang yang mana kelompok orang tersebut senantiasa menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, wasabri 'ala jihad, dan senantiasa sabar di setiap jihad. Faminhum man mata aw qutila fi sabilillah, maka di antara orang tersebut ada orang yang telah gugur, yang telah syahid dalam perang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantazir syahadata fi sabilillah ta'ala, dan ada pula orang yang masih menunggu, masih menantikan syahidnya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'il mu'minun, maka itulah mereka orang-orang beriman, la yuwayyiruna ma'ahadullah 'alaihi, yang mana mereka tidak pernah mengubah janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Asma fa'alahu ayam yaquluna fi ma'hurihi Allah, kebalikan dari apa yang telah orang munafik lakukan terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah dan panas dan ada matahari, dan kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan seluruh urusan kita, dan diberi kesabaran wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengaji tentang sekelumit dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, kharikul adat, yang dilakukan oleh hamba. Itu mukjizat. Dulu ada mukjizat Nabi Musa, itu menjadi kepala, maka dibuka. Nabi Isa, orang sakit mati dihidupkan kembali. Jadi Nabi Daud, besi bisa langsung bisa diremukkan dan dipatahkan. Nabi-nabi itu mempunyai mukjizat luar biasa. Nabi Yusuf lantarnya luar biasa. Nabi Muhammad datang tapi tidak dijadikan sebagai mukjizat utama, padahal dia dilantar dari Nabi Yusuf.
Jadi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran dan hadisnya yang sepanjang masa. Ada mukjizat-mukjizat lain yang dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya, ramainya itu menarik. Yang lalu kita sampaikan tentang seorang Yahudi muda Auf yang intelektual karena mendengar Rasulullah SAW disambut meriah di Madinah. Abdullah bin Salam itu pengen ketemu langsung melihat Rasulullah. Ia datang dalam kerumunan padahal dia bukan Muslim. Ketika Rasulullah sampai di Madinah di tengah-tengah orang-orang Muhajir dan Ansor, Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, wallahi laisa biwajhin kadzab. Demi Allah, dia bukan wajah pembohong. Jadi wajah pembohong itu kelihatan kayak Pinocchio. Kelihatan orang pembohong. Itu beda ya, orang bohong itu ngomongnya nggak meyakinkan, kecuali dia sering bohong. Kalau orang bohong pertama itu kelihatan mukanya bukan bohong. Tapi lama-lama sering bohong, jujurnya yang nggak kelihatan, yang kelihatannya bohong terus, ditumpahin dengan bohong. Maka ibu bapak sekalian, kalau bertemu dengan orang yang membohongi kita, jangan tanya kenapa kamu bohong kepada saya. Akan dijawab lagi dengan hal yang bohong kepada kita. Jadi orang bohong itu akan dijawab dengan bohong dan terus dengan kebohongan. Oleh karena itu hindari yang bohong. Jadi wajah ini mencerminkan dari pribadi kita. Ketika mendengar Rasulullah SAW berpidato pertama di depan kaum Muhajir dan Ansor, naik ke podium mengatakan ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasi bilal, tadkhulul jannata bisalam. Pesan pertama Rasul nyampe di Madinah, wahai umat manusia, mau muslim, mau kafir, mau muhajir, mau ansor, manusia, kalau menjalankan 4 hal ini, Anda terasa dalam surga, masuk surga dengan damai. Yang pertama, afsus salam, di mana-mana membuat orang damai, sebarkan damai. Langkah yang pertama tadi ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedamaian buatmu, rahmat kasih sayang Allah untukmu, dan keberkahan dari Allah buat kamu. Kalau punya 3 hal ini, hidup sudah damai. Damai, dapat kasih sayang Allah, dapat kehidupan yang berkah. Yang kedua, Rasul menyebutkan wasilul arham, banyakin silaturahim, baik karena satu keluarga, keturunan, satu profesi, karena tetangga, kenalan, banyakin link. Orang yang sukses itu bukan semata-mata pintar. Rata-rata orang sukses karena punya jaringan yang hebat. Ibu bapak punya duit miliaran, mungkin hanya habis begitu juga kalau nggak punya jaringan. Tapi ibu bapak sekalian nggak punya apa-apa, tapi jaringannya bagus, modal apapun bisa, pembeli ada, modalin ada, yang bawa produk juga ada. Kenapa? Karena jaringannya bagus. Jadi provider aja, mau Telkomsel, mau Indosat, kalau jaringannya rusak, orang akan pakai kartu itu. Itu juga kita kalau sudah nggak punya jaringan yang bagus. Wasilul arham, makanya man arada ayyub satrahu fi rizqi al-isa lahu fi ashafi azali falyasil. Kalau ingin kita ini rezekinya luas, kepingin punya legacy dalam hidup, punya tinggalan, ada kenangan hidupnya, jasa hidupnya, falyasil rahimah, sambung silaturahimnya. Yang ketiga, Rasul mengatakan wa at'imut ta'am, berbagi, bukan minta-minta. Jadi ibu bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf, kenapa ada yang tanya, Ustaz, kok ngaji Sabtuan dikasih makan? Saya kan datang nggak mau cari makan, Ustaz, mau cari ngaji. Memang iya, ibu memang mau ngaji, tapi kami ingin bersedekah kepada bapak ibu sekalian. Sedekah ilmu, sedekah makan pagi. Karena setiap pagi ini ada 2 malaikat yang turun.
ma min yaumin yusbul ibadu illa malakan yanzilan wa yaqulu a'uduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Pagi-pagi ini ada dua malaikat yang turun. Kedua malaikat itu berdoa. Yang salah satu berdoa, ya Allah berikanlah orang yang bersedekah pagi ini diberi ganti dari seluruh rezekinya. Kalau beriman, kalau nggak beriman merasa hilang. Ketika memberi hilang. Allah mati memsikan talafa, orang yang pelit hancurin aja. Tiba-tiba hilang duitnya, ketipu. Ya, ibu bapak sekalian salah transfer. Ya, mau transfer ke temannya, kok transfer kepada yang lain nggak bisa dilacak, hilang juga duitnya. Atau bahkan mungkin yang lebih sakit keluar nabrak orang sudah diomelin masih disuruh ganti lagi, hilang juga duitnya. Atau sakit masuk rumah sakit. Allah makin memsikan talak. Jadi bapak sekalian kalau ngaji ke sini kenapa ada matanya kiai? Ya sudah. Ada orang yang bersedekah bawa makanan dari rumahnya dikasih pada yang lain. Saya punya juga saya kasih, orang jamaah mau ngasih ditaruh di sini. Itu bersedekah saja dari jamaah untuk jamaah. Tapi jangan lupa wasallu bil laili wan nas niyam. Salat malam saat orang-orang tidur. Saya kontrol tuh. Saya pagi anak jam 3:30 mana yang belum bangun. Ntar lagi udah jam 4:04 baru nyalain lampu, oh berarti mulai ada orang. Ada yang nyalain lampu nyampe di masjid tidur lagi. Jadi saatnya minimal sudah pergi dari kamarnya tidak ke masjid. Pasti mungkin jam 4 baru sholat tahajud, salat hajat, anak-anak. Jadi harus wasallu bil laili wan nas wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyam ajaka rabbuka maqamam. Kalau pengen dapat tempat yang terpuji di sisi Allah, bukan sisi manusia. Oh, biar nanti pangkat saya naik. Ya insya Allah naik pangkat dan menjadi kebaikan, bukan kesombongan, bukan menjadi malapetaka. Kenapa? Pangkat yang tinggi itu Bapak sekalian kadang-kadang perlu. Kenapa? Biar manfaatnya lebih banyak. Jadi presiden tinggal tanda tangan, mau apa, benerin jalan, tanda tangan, mau sekolah, banyak yang bisa dibantu. Jadi kepala, jadi bukan berarti jadi pangkat jelek, enggak. Yang jelek itu kalau punya kewenangan dipakai untuk keburukan. Bahkan sekarang kiai itu labudda lil alimi ayyakuna lahu jahun wa malun. Sepantasnya bayang bagi perkara mengatakan harusnya era sekarang ini kiai-kiai orang alim itu harus punya kedudukan dan punya harta kekayaan. Kedudukan itu bisa struktur apa? Jadi dirjen, jadi menteri, bisa struktur, jadi gubernur, jadi presiden. Perlu. Kenapa? Karena dengan satu tanda tangan mungkin lebih berpengaruh daripada 1000 ucapan yang hanya muter-muter itu saja. Karena dengan satu tanda tangan, dengan kedudukan itu, atau dengan jauh di mata masyarakat dia punya pengaruh, sekali ngomong orang mengikuti, sekali ngomong orang mendengarkan. Siapa yang berikan kuping untuk mendengarkan? Ya Allah, derajat. Ada yang omongannya sama, dalilnya dari luar, tapi orang nggak dengerin. Ada orang yang hanya ngomong begitu saja, tapi dia pakai apa? Jangan ngibulin masyarakat, jangan menjilat pada penguasa. Makin dia menyebarkan kebenaran. Dan perlu juga ahli itu punya harta. Biar gak dilihat terima undangan itu apa? Ceramah, nanya berapa salamnya, nanti diamplopin berapa. Gak usah nanya kalau banyak duit, malah datang nyumbang. Meskipun gak nyumbang, mereka gak merepotkan. Nanya berapa harganya, berapa bayarnya. Dia dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, ya gak apa-apa. Kalau gak dikasih, ya kebangetan. Orang udah jalan pergi, pulang, tak diganti bensin. Wah, ini kebangetan orang. Itu orang yang gak punya penghargaan, bukan butuh duitnya, tapi penghargaan. Kadang-kadang kita ngasih itu penghargaan. Kadang-kadang orang awam datang salaman ke saya. Berapa salamannya? 5.000. Saya nggak terima, tersinggung dia. Padahal kalau dihitung-hitung, insya Allah banyakkan duit saya dari dia.
insya Allah. Tapi ya saya terima. Kenapa? Dia salah diri adalah untuk penghormatan aja, bukan karena saya nggak punya duit. Banyak kadang-kadang difitnah, kiai tukang ngumpulin duit amplop aja di masyarakat. Ya, kalau nggak diterima itu sedih. Santri-santri itu atau orang tua santri atau jamaah itu sedih. Yang tidak boleh itu lam yatlub, tidak boleh minta. Tapi ya boleh, tidak boleh. Tolak itu nggak boleh. Minta nggak boleh. Bagi seorang alim nggak boleh minta. Jadi sebenarnya lam yatlub wa lam yarfud, nggak minta dan tidak menolak. Kalau dikasih ya diterima, nggak dikasih ya nggak usah minta. In ajriya illa ala Allah. Itu tata krama orang alim. Tapi kalau di rumahnya nggak nempul, nggak ada gas, ya, nggak ada beras, mikir saya nanti kondangan, kira-kira kalau saya ceramah berapa amplopnya? Pas dipegang itu tipis, ini kok doif ini. Pas dipegang, oh ini banyak sohe, baru senang. Bukan senangnya karena menyampaikan kebenaran diikuti oleh orang banyak. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada beras. Kalau kita kemana-mana jalan terus di rumah nggak ada beras, nggak ada LPG, pasti diomelin istrinya. Nanya sama ibu-ibu, kemana aja? Gas nggak ada, beras nggak ada, keliling terus, dakwah terus. Mau makan apa nih anak-anak nanti? Nah bapak-bapak kalau diomelin istrinya itu bisa bobrok mendadak. Nah ini penting. Al-alim yang baik bahkan dia jibu barangkali yang baik al-alim ayyakuna lahu malun wa jahun. Sepantasnya bagi orang alim adalah punya harta dan punya kedudukan, apakah struktural maupun kultural. Tapi niatnya apa? Dia punya izzah, punya harga diri dalam dirinya. Saat yang bersamaan kita tidak pamrih kepada orang karena kita ini hidup butuh makan, sudah dicukupi sehingga apa yang dilakukan untuk menyebarkan kebaikan in ajriya illa 'ala Allah. Semua yang dikasihkan adalah karena Allah. Belajar dari Rasulullah SAW, punya santri Ahlus Sufah 70 sampai 400 di Madinah itu, termasuk Abu Hurairah bagian dari murid Nabi. Jadi tradisi pesantren itu Ahlus Sufah pada zaman itu. Apa? Nabi mencarikan bagaimana kehidupan mereka, Nabi sumbang dari kekayaan Nabi dan kekayaan para sahabat. Ini perlunya kita belajar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama awradana, dan semata-mata menghadirkan kita ba'du akhlaqi, sebagian akhlak Rasulullah, dita'rifa untuk mengetahui engkau, untuk mengetahui apa? Mahasinal akhlaqi, pada kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanabbah agar apa? Ingat, dia tanabbah agar apa? Mengingatkan, dia dalam agar mengingatkan di sini pada kebenaran Rasulullah SAW, wa ulwi mansilihi, dan ketinggian kedudukan Nabi, wa makanatihi, dan mansib itu duduk dalam arti tingkat sosial. Makanah itu kedudukannya, apa pangkatnya Rasul. Al-azimati, yang tinggi, indallahi, di sisi Allah. Jadi kalau kita bicara soal akhlak Nabi, kehidupan Nabi, dia jadi teladan bagi kita dan mengingatkan kita warning, alarm saja. Kadang-kadang kita butuh alarm kan tidur. Sekarang alarmnya santri taruh di kamarnya ustadznya, takut ustadznya ketiduran, kita tahu juga di tempatnya satpam. Jadi kalau satpamnya tidur juga, lalu siapa yang menjaga? Apa? Oh iya, jadi waktunya bangun. Harus ada alarm, harus ada yang mengingatkan. Maka kita berbicara tentang akhlak Nabi. Iya, ya saya kok jauh banget dari akhlak Nabi. Karena kita punya ukuran ideal hidup ini seperti Nabi, bukan seperti Ibnu mungkin. Ya, karena kadang-kadang kiblatnya itu beda. Karena nggak kenal Nabi, kenalnya mungkin kenalnya apa lagi?
bintang-bintang apa? Game apa? Saya tadi itu berarti game. Nah, itu game apa? Nah, apa namanya? Game yang itu ketahui, yang paling kita. Ipin, ini banyak, saya nggak hafal, nggak tahu. Ini udah generasi saya, ini kita ini generasi kolonial. Teman-teman ini anak-anak generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha. Il atahu, karena datang kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala jami'a dzalika, pada semua itu yang memberikan adalah Allah. Wa huwa adapun Nabi ummiyun, adalah tidak bisa membaca. Ummi bukan bodoh, ummiyun tidak bisa baca. Kenapa Pak kok Nabi itu tidak bisa baca? Kalau nanti baca dikirim ilmu dari selain wahyu. Kenapa Nabi tidak pintar intelektual? Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Inggris, kenapa Nabi tidak membaca Pak? Banyak tuduhan-tuduhan orang yang merendahkan Nabi. Wah, Nabi aja nggak bisa baca. Ada hikmah di situ bahwa Nabi tidak belajar pada filsafat Yunani, juga tidak belajar kepada Persia yang pada saat itu adalah negara-negara jaya. Tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua wahyu dari Allah, bukan pembelajaran dari kanan kiri, dari sejarah terdahulu, tapi Nabi bisa mengungkapkan sejarah kesemuanya karena langsung. Nabi Umaris tidak belajar Nabi al-ilma pada ilmu. Di mana Pak Nabi katakan kalau ilmi faridatun, tapi Nabi tidak belajar ilmu. Nabi sudah dikasih ilmu oleh Allah. Sama dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'arada 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Nanti dapat wahyu. Dan kalau kita dapat apa? Dapat bisikan setan. Nabi itu setan nggak bisa ngebisik oleh kepada Nabi. Yang bisik siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yuqali, dan tidak belajar mutola'ah al-kutub kepada kitab-kitab. Tidak ada kitab Yunani, kitab Persia, kitab terdahulu dari Taurat, Zabur. Nabi tidak belajar. Tapi Nabi tahu. Kenapa? Karena dikasih wahyu oleh Allah. Coba Nabi cerita tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Wajah Ibrahim al-Qawwa'id, Nabi bicara wa anzalna minas sama'i ma'an wa akhrajna minas sama'i rizqan. Nabi bercerita tentang air yang turun, kemudian sebuah wajah bikinan air sudah air, semua itu hidup dengan gara-gara air. Teori-teori itu baru terbuka tentang bagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran tentang teori Big Bang, bahwa awalnya satu kemudian pecah menjadi teori Big Bang. Dari mana Nabi itu kalau tidak wahyu? Di dalam Al-Quran 30 juz tidak ada kaidah nahwu yang salah, tidak ada yang tipu, yang salah tulis, tidak ada yang bertentangan antara satu dan lain. Dan ditantang wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Silakan bikin satu surat. Tidak ada yang pernah bisa, satu ayat tidak ada yang bisa seperti Al-Quran. Karena fatwa dari Allah. Walau Yusuf tidak jalan Nabi waktu sama sekali. Kalau bila dalam mencari ilmu, tidak ada Nabi seperti ilmunya kita. Seperti ulama-ulama sebelumnya, tidak ada pergi ke sana untuk menuntut ilmu. Dari awal Nabi ada keteladanan dalam hidupnya dan dibimbing oleh Allah. Bahkan nasya'at tumbuh Nabi besar, nasya'at tumbuh besar Nabi baina adharil juhal, di antara masyarakat bodoh, masyarakat jahili, adhar tampakan, ya, fenomena orang-orang bodoh. Minal a'rab, dari orang-orang Arab kampungan, bukan hanya orang kampung. Kalau Arabi, orang Arab, tapi Arabi orang Arab kampungan, pedesaan. Nabi diasuh ya, dari kakeknya, pamannya, disusuin. Nabi itu muncul
dari minal a'rab orang-orang Arab yatiman sebagai anak yatim. Bahkan yatim piatu Nabi pas ibunya wafat, Nabi itu adalah yatim. Bapaknya meninggal pada saat dikandungan. Bisa dibayangkan anak yatim sekarang bagaimana mereka bisa tumbuh. Tapi dengan begitu ada hikmah apa? Anak yatim itu adalah survivor. Dia bisa mandiri. Kita punya anak, orang tuanya serba ada, susah ngajarin anak itu mau mandiri. Seperti hanya pondok ini kan anak yatim, nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Kumpul sama teman-temannya. Anak ibunya paling datang pas hari Sabtu, ya, pas ketika jemukan. Itu kan mengajari cara Allah bagaimana menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi pria, menjadi pemuda tangguh saat itu. Dengan apa yakin? Dengan anak kita kelas SMP pondok, bukan tega, tapi karena kasihan daripada nanti setelah tua baru belajar jalan, lebih baik belajar jalan dari sekarang. Mungkin nanti seorang meninggal banyak. Teman-teman saya seangkatan dahulu kaya, semua difasilitasi oleh bapak ibu. Pas ibu bapaknya meninggal, duitnya banyak, tapi tidak cukup kuat untuk hidup mandiri. Baik bekerja, nggak diajari bekerja, menuntut ilmu juga lehe-lehe. Kenapa? Merasa fasilitas sudah ada di bapak dan ibu. Setelah itu sirna begitu saja. Yatiman, bukan sia-sia, bukan tanpa faedah Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak yatim. Dhaifan lemah sakit. Diasuh kakeknya, mustaqifan, sekali orang-orang yang dilemahkan. Jadi sudah lemah, dilemahkan. Famin aina, maka dari mana hasolah hasil dapat lahu bagi Nabi mahasinal akhlaqi, kebaikan-kebaikan akhlak, wal adabi dan adab, tata krama, wa ma'rifata masalihal bidan, mengetahui kemaslahatan maslahat fikih, masalah duna ghairihi, umpamanya bukan yang lain minal ulumi dari ulum, fadlan lebih utama an ma'rifatillahi ta'ala, ketika tentang mengetahui Allah, ma'rifat Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa ghairi dzalika min khawasin nubuwati, dari keutamaan atau ciri-ciri kenabian. Laula sharihal wahyu, seandainya tidak karena turunnya wahyu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan tentang adab yang luar biasa. Nabi Muhammad menggambarkan tentang kepintaran, pada tidak belajar dari mana-mana, tidak sekolah jauh-jauh, enggak. Tapi Nabi Muhammad bisa mengetahui tentang fikih, mana yang prioritas. Coba dari hadis Nabi turun menjadi kitab fikih, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Coba. Bahkan sekarang hanya mengkaji tentang wau dalam Al-Quran itu sudah jadi doktor.